Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Akram sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa hadirin kiram ila hadratin آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والعلماء العظيم الصالحين والعلماء الصالحين كلهم إلى حضرة سيد الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليباري وسيد الشيخ السيد أبو بكر الشعطاء وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأهواشنا وأجدادنا وجداتنا وأصدقائنا وأحبابنا وزيرنا وأصحابنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمنا الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رحمهم الله تعالى. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bid-dawain. Amin. Para jamaah pengajian kajian rutin kitab Fathul Mu'in rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya malam semangkin kentuki paringin kesempatan sareng Allah untuk menghadiri kegiatan pengajian kitab Fathul Mu'in dalam keadaan sihah walafiat, walaupun dalam cuaca hujan. Kaula panjenengan sedaya iki jengaji hadir di Masjid Al-Ikhlas kaanggui ngaji kitab Fathul Mu'in, kajian biasa dikaji di pesantren tradisional seluruh Indonesia. Kala berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala mantir muga badhe pengajian kitab selaksanaake ning Masjid Al-Ikhlas ka dinto dadi tambah iman ka Allah, dadi tambah iman ka Rasulullah, dadi tambah mahabbah ka Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dadi tambah ilmu dan kaula panjenengan sedaya se agunah, se manfaat, se barokah, bisa bermanfaat ke angkui abad tibi nomor setong keluarga bini anak dan sepo dua sedaya selebihnya bisa bermanfaat dekah orang lain. Jamaah pengajian sedaya sesami mulia. Malam ini kita akan mengkaji tentang sholat sunnah. Karena macam-macam sholat sunnah, Kak Dinton di kitab Fathul Mu'in dijelaskan secara detail satu persatu. Kemarin kita sudah ngaji tentang sholat sunnah khusufus syamsi, khusuful qamar, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Ampun lestari ngaji. Malam ini kaula panjenengan sedaya ngaji sholat istisqa. Sholat istisqa Kak dinto manabi madhuran secara bahasa amakna tolabus sakya, minta seraman, anyuun seraman. Biasana sholat istisqa kentoh laksanaake ketika beda hajat. Mon kadia semangkin sering ojen melolo siang malam nih. Siang ojen gulaku ojen, malam maghrib ojen melolo karena musim ojen. Maka tak menabi ngelakonin sholat istisqa. Tak menabi ngelakonin sholat istisqa. Tak sah bagi sholat istisqa. Sholat istisqa kadintoh secara bahasa sholat seanyuun seraman,
nyuun siraman secara bahasa. Manabi secara istilah salat istisqa gento salat nyuun siraman dek ka Allah Subhanahu wa taala kalaben etoronin ojen karena beda hajat. Mun sobung hajat tak sah benten ngalakoni salat istisqa. Kalaben cara sikak dimak bisaos salat istisqa tanpa ada hajat, tanpa beda kepentingan kento tak sah. Tak sah. Manabi beda hajat engki sangat dianjurkan karena Gusti Kanjeng Nabi dimin ngelakonin sekak dintok ketika beda hajat. Nah apa contohnya hajat? Sobung aing memor santa sobung aing sama sekali cik santaan nemor kekurangan aing kaangkui enoma menusah kaangkui enoma keben taker tak nginom kaangkui ngaingin tatamenan kering tak bisa mancek tak bisa namen-namen tatamenan nengi sabe atau nengi tegel king karena sobung aing maka disunnahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Pengen ngembong sunnah mun segento. Nomor setong begini kah? Karena sobung aing gento yang karena kekeringan sobung somber songai kering somor nyorot korang enoma oreng korang enoma keben hewan ternak otabe kaangkui norap kasabe kaangkui manje benen lainah kento sobung maka dianjurkan sunnataki kaangkui mabedah sholat istisqa. Ketika kento ini sholat istisqa karena beda hajat. Nomor 2 bisa mabedah sholat istisqa karena beda hajat beda aing mun bolana king karena acin. Jadi sholatul istisqain indal hajalil ma li faqdihi au muluhatihi au qillatihi bihaitsu la yakfi. Beda aing kasawakan Allah taala aing si beda ka dintoh songai somor somberen sedek kebi misal. Pas sedek kebi aing tasik remen iki. Mun sedek kebi. Iki baya enom deer takut tak nyaman, takut jadi penyakit ka orang otawa ka keben karena sedek bagi anak nase sedek dadi nase mbah kan iki tak mun sabar ngi kolop nyaman sedek nah kan segento mungkin karena sedeken aing walaupun beda aing tapi aing kento sedek menjadi asin maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Otabah beda aing king sugunti tak nyokopen mun nemor pas minta bantuan kaman-kaman dibantu dari kabupaten dari kecamatan dari sukarelawan salah itu kan dikentukan dengan masyarakat nih kah bagi beda aing tapi tak suku anjing sukoni tak nyokopen kangkui enoma oreng enoma keben otawa kaangkui agerep sabe maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Apa? Ojen nih apa saya sobung ya Allah Taala. Pas terjadi kekeringan. Lah ini tak ning nyala lagi Allah Subhanahu wa taala. Mun Allah ini selalu memberikan rahmat kanggo iku lebih panjenengan saja. Tapi ambe nikah kudu muhasabah, kudu evaluasi, kudu introspeksi diri. Mak pas bisa sobung aing melarat TCA bila saya beda ojan dan nikah sobung lain king karena banyak dosa manusia banyak kezaliman maksiat di mana-mana nikah berkering ya Allah Taala biasa. Makanya ketika sholat istisqa nikah dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar kepada Allah. Sholat istisqa ini kan isinya kadikan toa tobat yang seborah maca istighfar melepaskan semua pekerjaan maksiat kadikan toh. Beni pragu di zaman aku lebih menjenengan saja si beda kekeringan pakering sareng Allah Subhanahu wa taala ujian sobung lantaran banyak kelakuan maksiat yang sudah merajalela di zaman Nabi Nuh pun terjadi.
ketika ento. Ini zaman Nabi Nuh terjadi kekeringan, kering di Allah Subhanahu wa taala subuh ngocen, manja tak bisa memperle orang nom, orang ke bani orang di Allah taala. Nomor 2, masa Nabi Nuh ka bintoh bani peraku ni orang ngocen. Banyak orang nikah keluarga lagi bini, andi anak. Beda, otabesi ada kengan tak ipa beteh, tak ipa pontong, malah ipa rogi kebangkrut di Allah taala. Akhirnya banyak kaum manika pastor mator dengan Nabi Nuh ketipun apa Nabi Nuh mana Nabi ampun subuh ngojen kering ketika dintoh banyak orang keluarga tak di anak otabeh orang ada geng selalu rogi tak beteh bahkan bangkrut. Akhir Allah jabun dengan Nabi Nuh istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh kembali ke umat abadiri kapi so'o nyohon asaporah kasengko kalaban mabanyak istighfar atau melepaskan dari semua pekerjaan perbuatan maksiat. Stop. Mun pas atau beda kasengko hanya on sapora kasengko deun Allah taala karena kaum anjiritul mamatul kabaan banyak se kekeringan ada ojen or atau bed kasengko. Kenapa boleh pas salat istisqa ini? Yursilis sama alaikum midarara. Kebuna Allah akan menurunkan hujan yang deras. Ipa orang ban sengko ojen, ipa terus ban sengko. Tak ipa kering somora ipa keluar, somber ipa keluar. Songai kanggu enoma orang, enoma keben, saben atakele, malah bisa manca. Seni kejaran ongguna. Mun kunro paring Nabi Allah taala ojen ore atau ben abadi dekat Allah, tinggalkan maksiat, kembalilah kepada Allah dan memperbanyak baca istighfar. Nomor 1. Munro paring na ojen. Nomor 2 jabun Allah dekat Nabi Nuh. Munro paring na abotoh wa yumditkum bi amwalin. Mon asaporah kasengko, nyon saporah kasengko, mabanyak maca istighfar. Dari mana pas tobat ke Allah Subhanahu wa taala bekal paringin anak onak di anak. Jadi salah pot repot nunggu lebih panjenengan, enggak usah nyari dukun kaman-kaman nikah. Mun gunde paringin nak foto sareng Allah Subhanahu wa taala. Atau bet kore ka Allah taala mikir ambek banyak dosana. Lagi bikin ngereng atau bet ke Allah tinggal kelakuan maksiat merasa kasta tak niat dia boleh banyak maca istighfar insyaallah paringin foto rajinah bekal paringin nak foto sareng Allah bekal makan duh ya Allah taala umpama biker ya gini enggak usah nyari dungkon kaman-kaman Allah pernah beri cara di dalam Al-Qur'an mun kekerengan banyak maca istighfar umpama tandi anak bekal paringin foto sareng Allah. Nomor 3 ada geng rugi melolong tatamenan tak dem hasil nih salah usah buat repot wa yumditkum bi amwalin mersitong harta nih kak wa yumditkum bi amwalin wa banin paringna harta ya Allah taala. Di nomor 2 nih kak nomor setong mon kereng ojen paringna ojen. Nomor 2 umpamana ada geng atane usaha tak dem hasil banyak istighfar itu bekali paring di Allah rizki sebanyak. Nomor 3 gini kah umpamana cubeng orang lagi bini sareng Allah Subhanahu wa taala bekal diparingin anak foto. Seni ketretan gunana anyu onde ke Allah. Salat istisqa gini enggak gini atau ben melepaskan dari semua perbuatan maksiat anyu on ke Allah pas maca istighfar. Bon. Salat istisqa nikah macam-macam. 3 cara. Beda sholat istisqa ini kan nomor 1 jika digentok kalaban ngalaksanaaki sholat nyono jen 2 rakaat sami serang sholat telasan si 2 Idul Fitri atau Idul Adha carana hari ini bakal dijelaskan. Nomor 2 sholat istisqa gak dintoh ben itu paling sempurna ini pertama itu paling sempurna. Nomor 2 sholat istisqa gak dintoh kenging melalui doa mengkompol orang istighosah asapora dekat Allah Subhanahu wa taala tak salat istisqa punten
tapi cukup apol kompol along bolong membeda pernyonan ke Allah asapara ke Allah anyuon ocean ke Allah. Cara yang nomor 2 bagus nih kak yang cuma di babaknya saya pertama. Cara si nomor telok sholat istisqa kentok bisa dilaksanakan melalui berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat 5 waktu atau setelah sholat sunnah. Lebih panjenengan sedaja tak sempat si sholat istisqa mireng. Sholat ini kan doa ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala anyu on seporah de ke Allah, anyu on seraman ojen de ke Allah Subhanahu wa taala. Saampun nah sholat fardu kau tahu sholat sunnah. Jadi bisa ilakuin kelebihan telok cara mireng kesokan melalui sholat istisqa 2 rakaat kota mabada istighfar pernyonan nyon sapora berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nyon ojen tak manabi sholat 2 rakaat cara nomor 2 si nomor telok asaporah dek Allah Subhanahu wa taala nyon ojen dek Allah Subhanahu wa taala samarin sholat fardu atau setelah sholat sunnah kenging ketika ditoh ampun ketipun apa caranya praktikkah sholat sunnah istisqa ya kento sebelum melaksanakan sholat sunnah istisqa dianjurkan kaum gak dinto atau bet anyuon sapora ta'ala ku maksiat ben ketika keluar ke tempat sholat istisqa misalnya masjid atau lapangan ketika kebah lebih nak kanak siki nyosoh kebah orang sepo keben nah juga si tak nginom kebah makle ikut andil dalam pernyonan kepada Allah Subhanahu wa taala kaangkui nyon ojen. Anapa masih kento? Karena jek saking ngesubung nak kanak sing sosowen gak dinto. Jek saking ngesubung nak kanak sing sosowen, sobung orang sepo, sobung orang soleh, si aruku, si asolat, sobung keben si elomper nih kah? Maka Allah Ta'ala kini kebekal nuronaki seksaan sabab banyak nak kanak si sosowen banyak orang sepo atau para orang soleh si asolat atau keben si elomper maka Allah Ta'ala akan tetap maturun seksaan. Oleh sebab itu dianjurkan ketika kita akan melaksanakan sholat istisqa untuk mengundang mereka datang dalam rangka bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, memohon siraman hujan. Carana sholat istisqa di sami sareng sholat telasan si duaan niata ketika entoh usolli sunnatal istisqa rakaataini lillahi ta'ala kaula sholat sunnah karena nyuun siraman hujan 2 rakaat karena Allah alako katiga dintok mare sholat sunnah 2 rakaat jadi bisa akompol nengi tempat seluas nengi arah tau saaden nih kapitritan tau saaden tau saikoma pada pun sholat telasan gak ruam po seibecah rat surat nah mari aniat lekak dintos karena kan toh praktek sami sareng sholat telasan ke sholatil aid manabi nengi kita fathul mu'in wahiyya ke sholatil aidih lakin yastaghfirul khatib bada takbir lil khutbah manabi telasan nengi khutbahnya kan togi manabi nengi sholat tah persis sareng sholat telasan sama rena takbir Allah kaula sholat sunat istisqa karena nyon seraman nyon ojen 2 rakaat karena Allah Allahu Akbar kento maca takbir mah kau lebih panjenengan saja maca takbir umpama lagi maca iftitah mireng tak pun apa mari dua iftitah takbir sana bakalih manabi telasan takbir pertama petong kalih takbir rakaat si kaping 2 sana bakalih
Dipokon pun sami sareng takbir telasan ini. Jadi takbir si pertama nang rakaat pertama kain topi tonggaleh, takbir nang rakaat si kaping dua ka dintoh 5 kali. Sebelum namaos a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mun panjenengan ki mau sa iftitah ngiring, umpama tak mau sadua iftitah, mari takbiratul ihram langsung mau takbir, Pak. Allahu Akbar. Petong kali rakaat pertama, rakaat si kaping dua 5 kali. Setiap takbir disunahkan ngangkat tanang dua kan. Dikentoh. Mari takbir mau suratul Fatihah. Rakaat pertama, mari suratul Fatihah pilihan banyak nih kepada surat si jeng lanceng, kepada surat si dek pande. Pada surat Qaf rakaat pertama, si kaping dua iqtarabatis saah. Mungkin hafal. Pilihan si kedua bisa rakaat pertama sama arena suratul Fatihah membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Surat si kaping dua sama arena suratul Fatihah maus hal ataka hadithul ghasyiyah. Menyasi hafal gento karena maus nengi sholat Jumatan ngadindo kan. Yang kui gak bisa ampun. Cara-cara nasami mare gento aruku asujud jaga rakaat kaping dua takbir boleh 5 kali. Mari takbir suratul Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la aruku asujud tahiyat walok salam. Ampun. Tadi gento. Le mare Kak Dinto, napa mon sholat telas, mon sholat istisqa gento bisa lebih dari 2 rakaat? Boleh. Ya mola panjenengan sholat boleh lebih dari 2 rakaat. Kenging, apa? Wala yukhtassu sholatul istisqa bi rakaatain bal tajuzu ziyada alaihima. Oleh nambah dari 2 rakaat cekon. Misalnya orang. Tapi mon sholat telasan 2 tak kenging. Tak kenging. Bante yator kalaban bekto mau belakku mau sore ngiring kesokan tak masalah. Kenapa? Karena sholat istisqa ini termasuk sholat dzatu sababin sami seorang sholat geraan matahari atau geraan bulan. Mare sholat 2 rakaat kain tolam pana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tulis pada kitab Fathul Mu'in gak dintoh pas khutbah pas khutbah si pertama beda khutbah si kaping 2 di khutbah si pertama kak dintoh manabi nenget sholat telasan ini sholat telasan ini telasan Idul Fitri atau telasan kurban biasanya khotib berumaca Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sampai 9 kali buruan alhamdulillah kan gitu. Rakaat kaping 2 sekento iya mun telasan Idul Fitri dan Idul Adha. Manabi sholat istisqa takbir saya maos khotib neng telasan si 2 gini kah? Obe kenapa? Maos istighfar. Jadi maos istighfar ini macam takbir. Istighfar paling banda astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Ini ke paling banda sanapa kali dari pertama napa sangang kali kaping 2 sini ke kia mon nganggo ya istighfar si paling top si paling utama engki ka dito nganggo istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau sento si paling utama si paling utama. Jadi maca takbir ning khutbah pertama sangang kali nenge khutbah si kaping 2 petong kali kan muntelasan si 2 lagi ini kepas oba istighfar. Jadi istighfarah khutbah pertama sangang kali khutbah si kaping 2 petong kali enggak dito ketika berkrepot kita nampu toles nih ketika istighfar kira yang kesokan astagfirullahaladzim paling banda mon nganggi sebelah utama astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Benih kasih pantas ke salat istisqa. Apa? Mak yoba ngangkui istighfar mata ngangkui takbir kepada bentelasan. Wala na bade guna Kanjeng Nabi mangqalahu ghufira lahu
Orang yang mau istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kaento bekal esapora sana sarang Allah, walaupun orang yang mau kaento lari dari medan perang. Orang yang guru dari peperangan ini kan dosa raja. Tapi orang ini mau istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Esapora sana Nabi Allah Ta'ala walaupun dari medan perang. Kan kaento. Kan bacunnya jadi orang sepura dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau khutbah pun mau pas khatib ni ka doa nang khutbah pertama ulancen doa nageng Allahumma skina ghaifan mughifan hani'an mari'an ghadaqan mujallilan sahhan qabaqan daiman Allahumma skina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara farsilis sama alaina midrara. Kentok. Madhep daga kiblat. Khotbah sing kaping 2. Mau doa iya paranying bane palaon. Ben nang khotbah kaping 2 kentok balik selendang. Khotib umpama selendang bade yetas tadi kentok iki balik posisine kentok saya yetas bae baba. Saya yetas bae baba, saya baba sabak yetas selendang. Ini kan posisi saya kentong. Nanti kentong selendang. Ini kebalik. Saya baba tas bayi baba. Ini balik kok. Ini kan. Pas waya jalu yaminahu yasarahu. Umpamana selendang kentong beda dengan tangan. Tangan ini lagi. Nikah sunnah. Ya le deh kah? Sekacer. Umpamana beda dengan sekacer, maka selendang nikah alle dega sekangan. Kati kentok. Paham iki? Nah, kati kentok jadi nyaman atau tobat ke Allah. Nyon sekorah dekat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kelebihan ngelakonin salat ketika dintoh. Orang-orang yang ngelakonin salat istisqa kelebihan cara zikir buruh, kelebihan cara si paling sempurna. Metode na salat istisqa kelebihan sebab kaintoh Allah bekal matoron ojen si luar biasa kaangkui eno mamanusah eno makeben kaangkui akhir pertanian tegel atau sabeben inline. Nah, kimun ngangkui cara si nomor 2 bisa ngangkui cara si kepeng 2 engki kak dintoh mau loloh adua makompol orang hanya on saporah istighfar dekat Allah Subhanahu wa taala pasanya on ojen cara si nomor 2. Cara saya nomor telok tak sempat sih mau pulang orang ngiring adua atau bed dekat Allah Subhanahu wa taala nyuwun sepora pas anyuwun ojen samare na salat sewajib o tambah salat sunnah. Jadi kan ini pon sekentoh pengajian kitab Fathul Mu'in malam ini pembahasan tentang salat istisqa mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa